Saday sini song joma tini puro Saday sini song joma Pandau bahai ma tongga sagar dekhao না বালাই কেন খাতঙ্কা আসলে দেবর মাবসং অবাহাই খুবই দরকার তাবো বিষয় নিযোগ সিনি যে হুকুমু সিনি মুকুমু সিনি এক্সিস্টিং রমিনা একটা হাকাই जों बाहाय कई बनो रमिना मान आबो तो कौगुति सालायना बागै निश्चय बसर वाइसाव बाहाय पांडां बिसिंते आलाप आलोचना खायै बाहाय कई सिनि लेखा फरायनाय जागानो सिनि हुकुमनो सिनि ताबुक जे कम्पिटिशन जों बाहाय टिकि तंनाय सामं हुमं बनो बाहाय करा खैमान अबो बालाय खेनो नांगक माने अबोनि बागै तिनति सालो अबाहाय प्रोग्राम अब खुबै ना खातंग माने फाइनाय दिनो बताय कामखौ जाते खायमा नातै आबोनि बागै निश्चय उत्तर साकताननाय जोंबो आंबो एकजन दबमा बसंनि बर हिसाबै आंबो निश्चय जा खायताय आबो आंबो खायनाय आं लोकनो कबनाय बिसेसके दबमा जनगोष्ठी अब अन्य कोनो जनगोष्ठीनि बिरुद्धे या सिनितिफोरा जोंनि समस्त नागरिकनि काहामनि बागै न प्रत्येक पारा आमचायो प्रत्येक जनगोष्ठीनो काहाम खायथि सानानि बागै न सिनि एकता सिनि थानसा तंकासांनो माथां नारकनायनि बागै न अबाहाय प्रत्येक बसंनो सचेतन खायथि सानानि अत्यंत जरुरी कारण ताबुनि सिकलारक तामनाय ड्राग सावै केफेक मानायसाय अराय फोरोंलाय तंबायखा ताबो गामि आमचायो मानिनाय क्रिका गयनाय क्रिका सोंनाय क्रिका सानाय क्रिका कमन क्रिका এই রকম একটা পরিবেশ অবস্থা কাহাক নাঙ্গাকাই নিশ্চয় যার পারা যার জনগোষ্ঠীनि बिसिंतिनो बनकरा खाथि साना बागै साकता नायनाय दरकार अच्छा सर हरथुगुइ कालचाराल प्रोग्राम खायमा रखनो नों बाहाय वान सुक सर अब ठीक ना ना তিনি তো প্রোগ্রাম হনে 10টা পর্যন্ত হপং প্রোগ্রাম রকব আসলে গথকিয়া হপং মানে তা মংনাय सुवाकारा नंलायनाय जामनि मन्दिर थांलायनाय तास थांलायनाय मोसालायनाय आबो एकदम अपसंस्कृति আসলে যে কোনো মানে সোসাইটিও নাকি উন্নত সোসাইটিও বড় সবসময় একটা পিরিয়ড বিশিংতি ন যে কোনো অনুষ্ঠান বড় অর্গানাইজ খাইও আবো নাংনা উচিত কারণ বেবাগনি বসাবতে তাকে বুকুব দङ সমস্ত দিক থেকে বড়গুলো যদি কাহাম পরিবেশ লাগনাंगाखाय একবারে হপং সাপং মশালাইছিনাই রসাবলাইছিনাই একেবারে আবো মানে ঠিক थैंक यू सर Tong pan belakang hambai TNB belai pada belai kaham sung asam mendawa hantai kewang kaham ini sini bawa karo
more than 1,000 প্রায় 1200-1300 বড় কুপ্লুম আমরা ইমিগ্রেশন যে তমানি আবহাওয়া স্যার বিকাশ দেবনি বিশিংতে চিনিছে গেস্ট দেবমা বরমরা আপনি বিশিংতে তাই স্যার রঞ্জিত দেবমা এমএলএ স্যার বর্নি প্রেজেন্স বাই বলে কি নাই থকা মোসাংখা প্রোগ্রাম র পুলেন যে পাইথাক তাবুকসাক জরা নাই থগুইন দङ जों বলে খাজুন খাজা আমদিখানা চিনি বসং র বুসকাম जों दाबाब Pandani Putango, and Tabu from the Tabuto, cultural show tongo, cultural program tongo, speaker on his speech tongo, the main program by Mani Yago, the cultural program, open cultural program, Apostle. Tabu to second year that's on Taglay, a film in Kataglay. So, first time last year, so Porto Below, last year, some Kalimani, and get Taglay, get some Egar tradition, Morowa, Zurisora, Kumargar, Unukuri district, or some Kaleo, Taglay. Come by. এবং খাতুন খাজা খায় সেখানে ও হাসনে বসন কতরুই সেখানে ওরা পালাই তমান লাগে ও বসনে লাইবুমা কতর তঙ্গ লাগিও দেবরমা রকম কোন আইডেন্টিটি করে সে দেবরমা বসন মানে সংসারে আসাইনে মানে যা বলনো তিনি দেবরমা রকম আইডেন্টিটি আমরা দেখাই সিনেমা মানখা আপনি তাদের চিনি বড় মানে প্রেসিডেন্ট তো বড় বড় ওয়ান সুবই বড় সাবই বড় মে মানে বেশি ন তিনি जों দেবনা বসন না আসাই রই সেকেন্ড ফাউন্ডেশন দেন পালাই তো আজিব চিনি সিনেমা পুরি তো মানে পুরি আইডেন্টিটি তো মানে কমন আইডেন্টিটি তো মানে কিন্তু আরো জায়গায় কিংবা বসন নির্ভর করতে কিন্তু দেবরমা বসন খায় আবার শুধু দেবরমা রকম সিনে বংনি কালচার ইসা আলাদা বুনি বসন ভাই বংনি কানমং বংনি মুসুমং বংনি তাকমং গাই যত কিছু কি ফেলাইও কিন্তু অমনত প্রিজার্ভ খাইনানি বাগিনো ও দেবরমা বসন আছে রিকা এটা ফিনাঙ্গ ও বসন বংনি কানমং কালচার ন বংনি কক ন বংনি মুসুক মান ন পালাই